No drama, no bhakchadi. Let this video start. इतने मेहनत के बाद तो एक तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ये सभी खतरनाक अपडेट लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपडेट आपको मिले। थैंक्स। इतने मेहनत के बाद तो एक तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ये सभी खतरनाक अपडेट लाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले अपडेट आपको मिले। थैंक्स टू लव यू फ्रेंड्स।